kay J makanya yung sitwasyon ken. Nung lalawem ken babo top view kata ne. Top view. Kibalagay ko rin dimensions da. Pansinan mo la, reng layout da reng kaya da reng column da. Kaya la, irregular la. Sakit. Aliwa-liwala kay. Okay, but baka angat la rin. Uling makaslope ya papunta gulot. Itang pinakamatas na ning column ken is 30, 20, 10. So magpatong tamo ken. Alang problema ka rin taya kahit kasi slab yan dabo rin matagin na ating mag-drill tamo ken kay ken mismong roof na. Ngani uling makayaning working tamo legay ako rin panels tamo ayan. Yapi rin maging area tamong panels yan. Ngani inggewa ko plano ko tubular sa 2x3. So lagay ako retang ikaya to pa mo retang 2x3 na alang putut. Then kulay green. Kaya nung lalawen bayang mabitbit deta mga lawot column tama mutot. Aran ka mamutot. Bangat this guy. Ayan framing. Kaya ba rank mong feelers tahan ta apin din kulay red. Yan. Ingkutan ko kaya ka, nung makanyan niya framing, agyo na labarat ang panels. Balang meto nga panel, 30 kilos. Though, yung malyari kanyan, alino man load bearing. Bul sabihin dead weight naman Dead weight la. Okay, but ape ring load bearing tamang frame din. Then naman, retang railing para ka rin guy. Para ka rin railing tamo. Ren color yellow rin. Ela mo makatas na. Then, para mo tingkat ang pang-mount karetang guy. Pang-mount karetang railing tamo. Or, nung malyari, diretso talala rank frame. Bata nang medyo tipid mo rin. Naman kasi kataluin kahit mo yung kahit mo yung kliyente. Lalo na dakal na yung AB kaya katamong guy. Dakal na yung AB kaya katamong project. Yung nga naman sa ting. Ngayon, so okay ka kayong structural na nini. Mga yan, tanang bang alis makakay ka mabilising obra. Kaya ba't ibiya ko na ikihang kain. Ibiya ko na ikihang kaya kanin itang labor mo pong na naman na kaya. Yung materials siya yung mag-provide na. Yan. Alam mo Oning kasi, buri ko kasi bahay lang mag-waterproofing. Yarining welding works tamo. Pong na naman na. Bang at least, kahit tamo. Masakit na may waterproofing la. Uling last touch tamo po naman ulod. Ikat tamo maturo. Diba? Panigaranan ini itang area kayo ni nung kailangan ka magdagdag bakal well and good yung buri ko mga balo nung agyo na neing 2x3 ni ampong nano kapal na ito